Subscribe our channel to get notifications and updates of our latest videos. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्टेब्रा यानी रीढ़ की हड्डी के मोरों के जनरल औसाफ के बारे में बात करेंगे कि रीढ़ की हड्डी के मोरों की शक्ल किस तरह की होती है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये किस तरह से स्पाइनल कार्ड के गुजरने के लिए पैसेज बनाते हैं और किस तरह से ये उन्हें महफूज करते हैं। तो रीढ़ की हड्डी के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें गर्दन के पहले और दूसरे मोरे को छोड़कर बाकी जितने भी मोरे हैं उनके आम औसाफ या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसे हैं। रीढ़ की हड्डी की अगर आप इस तस्वीर से देखने की कोशिश करें तो इसके दो पार्ट्स बनते हैं। एक रीढ़ की हड्डी के मोरे का जिस्म या बॉडी होती है जिसे बॉडी या वर्टेब्रा कहा जाता है, और एक ये बालाई जानिब एक गुंबद सा बनता है जिसमें बहुत सारे ज़वायद या प्रोसेसेस होते हैं। इसे वर्टेब्रल आर्क या कोस फिक्री कहा जाता है। तो जो बॉडी होती है उसकी ऊपर और नीचे की जो सतहें होती हैं वो मकर यानी अंदर की जानिब उनमें नशेब होते हैं, और इन बॉडी के इन नशेब के ऊपर बलाई और नीचे जानिब ऊपर की जानिब और नीचे की जानिब दो कार्टिलेज डिस्क होती हैं। वज़रूफी हड्डी की टिकिया नुमा डिस्क इसके ऊपर होती हैं जो मोरों को आपस में रगड़ खाने से महफूज रखती हैं। फिर इसकी बॉडी और इसका जो वर्टेब्रल आर्क का हिस्सा है ये दोनों हिस्से इस मुकाम से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, और इनके जुड़ने से दरमियान में एक सुराख बनता है जिसे वर्टेब्रल फोरामेन या सकबा बैनुल फ़कार या मोरों के दरमियान का सुराख कहा जाता है। यही सुराख हराम मगज़ के गुजरने का पैसेज है, क्योंकि जब ये मोरे आपस में ऊपर नीचे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो एक पाइपलाइन सी इन सुराखों की वजह से बन जाती है, और इस पाइपलाइन से हमारा हराम मगज़ या स्पाइनल कार्ड गुजरता है। तो इस वर्टेब्रल आर्क के बॉडी के साथ जुड़ने के जो मकामात हैं वहाँ पर इसकी गर्दन होती है यानी पेडिकल्स होते हैं दाईं और बाईं जानिब। भलाई जानिब इसमें दो शीट्स पाई जाती हैं जिन्हें लेमिना कहा जाता है। ये एक अगर आप देखें तो इस मुकाम पर और एक इस मुकाम पर। फिर इसके कुछ ज़वायद या प्रोसेसेस होते हैं जो ऊपर की जानिब जिन्हें सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या बालाई ज़वायद मुफस्लिया कहा जाता है, और दो नीचे की जानिब होते हैं। ये आप इस तस्वीर से आसानी से देख सकते हैं जिन्हें इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या ज़ीरी ज़वायद मुफस्लिया कहा जाता है। फिर इसमें ये जो लंबे ज़ायदे पाए जाते हैं दाईं और बाईं जानिब इन्हें ट्रांसवर्स प्रोसेस या ज़वायद मुस्तहरिज़ा कहा जाता है, और एक दरमियान में इसमें स्पाइनल प्रोसेस होता है। तो इसी मोरे को अगर आप एक जानिब से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर इसकी बॉडी है यानी मोरे का जिस्म है, ये बालाई ज़वायद मुफस्लिया यानी सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है, ये इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या ज़ीरी ज़वायद मुफस्लिया है। इस मुकाम पर इसकी पेडिकल या गर्दन पाई जाती है और ये उसका स्पाइनस प्रोसेस या सनसना होता है। ये चीज़ें आपको इस टेबल के जरिए भी दिखाने की कोशिश की गई है कि हर मोरे में कोस फिक्री या वर्टेब्रल आर्क होता है जो कि ये ऊपर की जानिब है, दो पेडिकल्स होते हैं या गर्दन होती हैं जो कि एक ये और एक इस जानिब होती है, दो शीट्स या लेमिना होती हैं, एक ये ऊपर दाईं जानिब और एक ये बाईं जानिब, और इसी तरह से ऊपर और नीचे दो कार्टिलेज डिस्क पाई जाती हैं जिन्हें अकरास बैनुल फ़कार कहा जाता है। इसमें जो 7 ज़ायदे पाए जाते हैं उनमें ज़ीरी ज़वायद मुफस्लिया या इन्फीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस तादाद में 2 होते हैं जो आप इस तस्वीर से देख सकते हैं। एक ये दाईं जानिब और एक थोड़ा सा पीछे की जानिब आपको नज़र आ रहा होगा। 2 सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस या बलाई ज़वायद मुफस्लिया होते हैं जो आपको इस तस्वीर से आसानी से नज़र आते हैं, एक ये दाईं और बाईं जानिब, और इस तस्वीर से भी आपको ये नज़र आ सकते हैं। 2 ट्रांसवर्स आर्टिकुलर प्रोसेस या ज़वायद मुस्तहरिज़ा होते हैं, ये दाईं और बाईं जानिब आप इस तस्वीर से देख सकते हैं, और एक सनसना या स्पाइनस प्रोसेस होता है। तो रीढ़ की हड्डी के मोरों की कुछ हम दीगर पिक्चर्स के जरिए भी देखने की कोशिश करते हैं। इस तस्वीर से आपको इसका बालाई मंजर दिखाया गया है कि ये इसकी बॉडी है जिसमें आपको यहाँ पर बॉडी में एक नशेब नज़र आता है, ये उसके पेडिकल्स या गर्दन के मुकाम हैं, दरमियान में इसका हराम मगज़ या स्पाइनल कार्ड के गुजरने का मुकाम है, ये इसका स्पाइनस है या सनसना है, और ये बालाई सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस है। और इस मोरे से आपको इसकी साइड का पहलू दिखाने की कोशिश की गई है। इस तस्वीर से आपको सीने के मुकाम के जो मोरे हैं उनके साथ पसलियों के जुड़ने की जो मुकाम है वो दिखाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो पसलियाँ होती हैं वो इन्हीं मोरों के साथ जुड़ती हैं कार्टिलेज के ज़रिए, गज़रूफी हड्डी के ज़रिए। तो रीढ़ की हड्डी की जो मोरे हैं इनके साथ जब पसलियाँ जुड़ती हैं तो पसलियों का कुछ हिस्सा मोरों की बॉडी के साथ जुड़ता है और कुछ हिस्सा इसमें जो ज़वायद होते हैं उसके साथ जुड़ता है। दाईं जानिब से भी इसी तरह से है और बाईं जानिब से भी इसी तरह से। इस तरह से आपको ये जो सुपीरियर और इन्फीरियर जो प्रोसेसेस नज़र आ रहे हैं, इन प्रोसेसेस से मोरे आपस में एक दूसरे के साथ ऊपर नीचे जुड़ते हैं और इसको एक मजबूत स्ट्रक्चर फराहम करते हैं
تاکہ یہاں سے جب اسپائنل کارڈ گزرے تو اس کو ایک محفوظ راستہ ملے۔ پھر اس کے علاوہ یہ مورے جب آپس میں اوپر نیچے جڑتے ہیں غضروفی ہڈی کی موجودگی میں تاکہ یہ رگڑ سے بچ سکیں، تو ان کے درمیان سے دائیں اور بائیں جانب کچھ سوراخ سے بن جاتے ہیں جہاں سے نروز روٹس گزرتی ہیں۔ اگر آپ اس مورے کو اس تصویر سے دیکھیں تو اس تصویر میں آپ کو ایک مورا دکھایا گیا ہے جس کے اوپر اور نیچے کی جانب بلیو کلر میں ورٹیبرل ڈسکس یا غضروفی ہڈی کی ڈسک موجود ہیں۔ یہ ہر مورے کے اوپر اور نیچے موجود ہوتی ہیں اور موروں کو آپس میں رگڑ کھانے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ پھر یہاں پر اس کے آپ کو یہ پروسیسز بھی نظر آتے ہیں۔ جو کوس فکری کا جو حصہ ہے، بیراب نما حصہ ہے، جب یہ اس باڈی کے ساتھ جڑتا ہے تو یہاں پر جو سوراخ بنتا ہے اس سوراخ سے یہ اسپائنل کارڈ یا حرام مغز گزر رہا ہوتا ہے، اور اس حرام مغز کے بہت سارے نروز روٹ انہی موروں سے دائیں اور بائیں جانب گزرتی ہیں۔ یہ نرو روٹس ہیں جو موروں سے گزرتی ہیں اور پورے جسم میں پھیل جاتی ہیں۔ اب اسی کو ہم اگر ٹیکسٹ کی صورت میں سیکھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ اس کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اس سلائیڈ میں اگر آپ دیکھیں تو جو عام اوصاف ہیں، جنرل کریکٹرسٹکس ہیں ریڑھ کی ہڈی کے تمام موروں میں، وہ گردن کے پہلے اور دوسرے موروں کو چھوڑ کر سبھی میں ایک جیسے پائے جاتے ہیں۔ یعنی ہر مورے کے دو حصے ہوتے ہیں، پہلا اگلا حصہ یا جسم جبکہ دوسرا پچھلا حصہ یا کوس فکری۔ ایک یہ اگلا حصہ جسم اور دوسرا یہ کوس فکری ہے۔ ان دونوں حصوں کے آپس میں ملنے سے ہر ایک مورے میں ایک سوراخ بنتا ہے جو کہ ورٹیبرل فورامن یا ثقبہ بین الفقار کہا جاتا ہے، اور جب مورے آپس میں ملتے ہیں تو یہ ایک پائپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں جسے ثقبہ نخاعیہ یا موروں کی نالی یا ورٹیبرل کالم کہا جاتا ہے، اور اسی میں سے حرام مغز گزرتا ہے۔ موروں کا جو جسم ہے وہ سلنڈر کی طرح کا ہوتا ہے جس کی 6 سطحیں ہوتی ہیں، ایک بالائی اور نیچے کی جانب مکر اور کھردری سی ہوتی ہیں، اور ان پر غضروفی ہڈی یا کری ہڈی موجود ہوتی ہے، انٹر ورٹیبرل ڈسک لگی ہوتی ہیں، اور ہر دو موروں کو آپس میں رگڑ کھانے سے یہ انٹر ورٹیبرل ڈسک محفوظ رکھتی ہیں۔ اس کی اگلی سطح پر کچھ باریک سوراخ ہوتے ہیں جن سے عروق دمویہ یعنی آرٹریز گزرتی ہیں، جبکہ پچھلی سطح پر کچھ سوراخ ہوتے ہیں جن سے وینز گزرتی ہیں یا وریدیں گزرتی ہیں۔ مورے کے پچھلے کوس نما حصے کو کوس فکری یا ورٹیبرل آرک کہتے ہیں۔ یہ پچھلا کوس نما حصہ ہے، گنبد نما حصہ ہے جسے ورٹیبرل آرک یا کوس فکری کہا جاتا ہے۔ یہ برج نما یا ورٹیبرل آرک یا کوس فکری جب جسم کے ساتھ جڑتا ہے تو یہ جو سوراخ بنتا ہے وہ وہاں سے اسپائنل کارڈ گزرنے کا راستہ بنتا ہے۔ پھر اسی ورٹیبرل آرک میں لیمینا یا شیٹس پائی جاتی ہیں جو اس کے لیے چھت فراہم کرتی ہیں۔ یعنی اگر باڈی کو اس طرح سے دیکھیں، نیچے یہ آپ کو باڈی نظر آ رہی ہے، یہاں دائیں اور بائیں جانب اس کی گردن کے مقامات ہیں، اور یہ اوپر اس کی شیٹ ہے جو اس کو چھت فراہم کرتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ مکمل طور پر اندر سے بند ہو جاتا ہے اور ایک سوراخ سا یہاں پر بن جاتا ہے جہاں سے اسپائنل کارڈ گزرتا ہے۔ تو یہ جو جتنے بھی اوصاف تھے یہ گردن کے پہلے اور دوسرے مورے کو چھوڑ کر دیگر تمام موروں میں اسی طرح کے کریکٹرسٹکس، اسی طرح کی اس کی سٹرکچر، اسی طرح کی اس کی باڈی موجود ہوتی ہے۔ جبکہ اگر ہم ریڑھ کی ہڈی کے موروں کو الگ الگ، گردن کے موروں کو، سینے کے مقام کے موروں کو یا کمر کے موروں کو الگ الگ دیکھیں تو ہر جگہ کے جو مورے ہیں وہ اپنے کچھ مخصوص اوصاف رکھتے ہیں۔ وہ مخصوص اوصاف اس مقام کے لحاظ سے، اس ضرورت کے لحاظ سے فطرت نے ان میں رکھے ہیں۔ ان تمام اوصاف کو جب ہم تمام موروں کو الگ الگ سیکھیں گے تو ان پر ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ وہ کریکٹرسٹکس کس طرح سے ہیں۔ جی تو دوستو، مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔